नमस्कार बंधुरा मृदुला रान्नाघरे सबाइके स्वागत जानिए शुरू करछि आजकेर रेसिपि। तो देखते थाको बंधुरा रेसिपिटी, आशा करछि तोमादेर खूब भालो लागबे। आमी एखाने 500 ग्राम मतो लोटे माछ नियेछि, भालो करे केटे धुए परिष्कार करे नियेछि। लोटे माछेर भितरे दिए देबो पेঁয়াজ कुचि, टमेटो कुचि, चेरा काँचा लंका, आदा रसुन शुकनो लंकार पेस्ट, परिमाण मतो नुन, हलुदेर गुঁড়ো, काश्मीरी लंकार गुঁড়ো, धने जिरेर गुঁড়ো और बेश खानिकटा तेल दिए दिएछि। और एखाने दुटो आलुके ग्रेट करे भालो करे दिए दिलाम। समस्त उपकरण सुंदरभावे मेखे नेब। मैरिनेटटा किन्तु खूब भालो करे निते हबे। एरपर एखाने जोग करे दिलाम बेश खानिकटा धने पाता और हाफ पिस लेबुर रस। लेबुर रसटा दिले फ्लेवरटा खूब सुंदर आसबे और माछगुलो खूब शक्त थाकबे, भेंगे जाबे ना। एरपरे एखाने निये निয়েছি बेश किछु कुमड़ो पाता। कुमड़ो पातागुलोके देखो आमी किभाबे पाতুরিটা करी, तोमरा अवश्यई देखते थाको। একটা কড়াই বসিয়ে কড়াইয়ের ভিতরে বেশ খানিকটা সরষের তেল দিয়ে তেলটাকে ভালো করে ছড়িয়ে দিয়েছি। এবারে কুমড়ো পাতা এখানে বিছিয়ে দিলাম কড়াইয়ের ভিতরে। 3টে পাতা দিয়েছি। এরপরে ম্যারিনেট করা লোটে মাছগুলোকে সুন্দর করে দিয়ে দিলাম। হাত দিয়ে বেশ ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে, তাহলে যাতে পাতুরিটা খুব সুন্দর হয়। আর 3টে কুমড়ো পাতা রেখে দিয়েছিলাম, সেইগুলোকে উপর দিয়ে সুন্দর করে পেতে দেবো। देखो बंधुरा कला पाता झामेला छाड़ाई कत सुंदर पातुरी आमी तोमादेर साथे शेयर करलाम। आशा करछि तोमादेर भालो लागबे। এই রেসিপিটা মানে এতটাই টেস্টি হয়ে থাকে। আমি এখানে 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। দেখো বন্ধুরা ওপরের পাতাগুলো খুব সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে। 5 মিনিট পর ঢাকা তুলে দেখলাম খুব সুন্দরভাবে পাতুরিটা রেডি হয়ে গেছে। এবারে ওপরের কুমড়ো পাতাগুলো তুলে ফেলে দেবো। কুমড়ো পাতাগুলো তুলে এখনও কিন্তু একটা কাজ আছে। কুমড়ো পাতাতে যে তেল মশলাটা আটকিয়ে রয়েছে সেইগুলোকে দেখো সব জড়ো করে এইভাবে চিপে তেল মশলাটা কিন্তু ওই মাছের ভিতরে দিয়ে দিলাম। দেখতে কতটা লোভনীয় হয়েছে বন্ধুরা। দেখো 100 কথার এক কথা, জাস্ট ফাটাফাটি, এর কোনো কথা হবে না। কতদিন আর কলা পাতা খাবেন, কিন্তু এইভাবে একবার করে দেখো, দারুণ খেতে হবে। মানে কি বলবো আর, এত টেস্টি হয়েছে। আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো বন্ধুরা?